बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हिंदू नेचर के बारे में एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या बताने लगा हूँ। ये वाक़या सुनने के बाद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि हिंदू की नेचर क्या होती है। इसी तरीके से आज हमें हिंदू के नेचर के साथ कैसे निपटना चाहिए, इस वाक़े से भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे जानते हों, लेकिन मैं जो आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ अपनी फ़ैमिली का, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन, हुआ ऐसे है कि मेरे वालिद मोहतरम ईरान में काम करते थे। उनकी टेलरिंग की और गारमेंट्स की शॉप थी, अपना एक छोटा सा घर भी था। उन्होंने अपनी फैमिली को वहाँ पर बुलाया, जिनमें मेरी वालिदा, मैं और मेरी बहन, हम लोग ईरान पहुँचे, अबादान शहर में, बसरा के साथ, इराक़ के साथ बिल्कुल, कुवैत बॉर्डर के करीब बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो अम्मी ने कहा, हाँ जी चलें, अपना घर है तो कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 साल हम रहेंगे। अब्बू ने कहा कि 2-3 साल तो अब रहीं, लेकिन अपना घर नहीं है, किराए के घर में हम रह रही हैं। वो क्यों? अब जनाब शुरू से ये सवाल जवाब शुरू हो गए। अम्मी का बार बार एक ही सवाल कि जब अपना घर जो है तो हम किराए के घर में क्यों रह रहे हैं। अब्बू ने कहा कि वहाँ पर एक इंडियन फैमिली रह रही है, वो जब खाली करेगी तो मैं आपको भेज दूँगा। 1 हफ़्ता गया, 2 हफ़्ते गए, अब सवाल जवाब बढ़ने लग गए। अम्मी ने कहा कि आप उनको खाली करवाएं, क्यों आपने अभी तक उनको खाली नहीं करवाया है, हम यहाँ पर किराए पे दे के रह रहे हैं, तो वो किराया आप ले रहे हैं। तो अब्बू ने कहा मैं उनसे किराया भी नहीं ले रहा। अब तो जनाब मामला थोड़ा गर्म हो गया। अम्मी ने कहा मुझे सच सच बताएं, ये फैमिली है कौन है। ज़ाहिर है कोई भी औरत मेरी वालदा की जगह पर होती तो यही सवाल होता कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसको आपने अपने घर में रखा और अपनी फैमिली को किराए के घर में कि आप वहाँ से भेज नहीं रहे हैं। अबू बड़े परेशान हुए, ने कहा है एक फ़ैमिली है, वो नहीं खाली कर रहे, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं खाली कर रहे हैं। तो अम्मी ने कहा कैसे हो सकता है, आपका घर है? अबू ने कहा है। तो फिर अब खाली करवाएं। तो अबू ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तो देख लेते हैं खाली वो कैसे करते हैं कि नहीं। तुम भी ज़रा देख लेना कि वो खाली क्यों नहीं कर रहे, ताकि ये झगड़े ख़त्म हो, क्योंकि बात अब रोज़ाना टेंशन की हद तक आने लग पड़ी थी। मैं और मेरी बहन भी परेशान होते थे कि ये वजह है क्या, क्योंकि हमारा सारा परदेश का मज़ा जो है ना वो मतलब ख़राब हो रहा था। अब्बू हमें ले गए, हम सब को। जब हम वहाँ गए तो एक घर का दरवाज़ा था, अब्बू ने नॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक बूढ़ा शख्स 75 साल का तकरीबन, और एक बुढ़िया तकरीबन वो भी 70 साल की होगी, उसने घूंट किया हुआ था। तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो बिल्कुल बुढ़िया ही थी, क्योंकि कमर झुकी हुई थी, छोटा सा कद, छोटे छोटे दोनों बिल्कुल जैसे बोने होते हैं। और उसने जनाब जैसे ही अब्बू को देखा, उस बूढ़े ने तो चीखना शुरू कर दिया, अपने ऊपर जनाब जी पीटना शुरू कर दिया। उस औरत ने भी पीटना शुरू कर दिया, और जी वो मुझे मार गए, मुझे मार गए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब्बू ने कहा चुप करो, ये मेरी फैमिली है, ये देखने आई है कि तुम लोग मेरा घर क्यों नहीं खाली कर रहे। देखो जी लोगों, ये हमें मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। फिर जनाब ये शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब उनको मैंने पीटता हुआ देखा, उस औरत को मैंने रोते हुए देखा, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है। इन्होंने ना अब्बू ने कुछ कहा, ना उन पे हाथ उठाया, और ये उन्होंने जनाब वो हालत करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो बूढ़ा तो जैसे उछलना नहीं शुरू कर देता, एक उछल उछल के बंदा पीट रहा होता है, एक होता है ना ज़मीन पर खड़े खड़े, वो उछल उछल के अपने आप को पीट रहा है। मैंने कहा यार ये क्या मखलूक है। अब मैं बड़ा परेशान, औरत घूंढ में। अम्मी उस औरत के पास गई तो अम्मी ने कहा कि भाई ये हमारा घर है, हमें यहाँ पर रहना है। हिंदू थे, इंडिया से थे। तो उसने कहा हमारा कोई घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, तुम चाहते हो कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम किराए पे रह सकते हो, हमारे पास तो किराए का पैसा भी नहीं है, हम सड़क पे सोएं। तो अम्मी ने कहा ये हमारा घर है। उन्होंने कहा हम कर देंगे ना खाली, जब हमें कोई दूसरा घर मिल गया तो। अब वो जनाब इतना रोना, इतना रोया, इतना, और मैं और मेरी बहन हम जैसे ना परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, ये तो जैसे जंग शुरू हो गई है ठीक ठाक किस्म की। अब अम्मी ने जनाब अब्बू से पूछा वो वक्त जब भी मुझे याद आता है, मुझे अभी भी हंसी आ गई है। अम्मी ने खुद अब्बू से कहा प्लीज़ 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 इन्हें वक्त दे दें, थोड़ा सा इन्हें वक्त दे दें, ये खाली कर देंगे, हम तो किराए पे रह ही रही है ना, इनको कुछ ना कहें। वो बेचारी बूढ़ी सी है और वो कहाँ जाएगी, ये बूढ़े से हैं, बूढ़े मियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। आप रहते अब्बू हंस पड़े। अब्बू ने कहा आप बताओ, ये मेरे साथ पिछले 6 माह से हो रहा है। मैं, ये घर था, ये एक दिन आए हैं और ये दोनों रो रहे थे, इतना रो रहे थे, मेरी दुकान पे आए हैं।
تو رو رہے تھے. میں نے ان کو جب پیسے دیے تو پھر بھی رو رہے تھے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہم کہاں جائیں گے. میں نے ان کو پانی شانی پلایا, ان کو اپنی دکان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کچھ رہنے کے لیے چند دن دے دیں, آپ کے پاس جگہ ہوگا, گھر ہوگا. اب یہ بے شک بوڑھی عورت ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں. میرے دکان میں ہی بیڈ لگا ہوا ہے, میں ادھر ہی سو جاتا ہوں, مجھے مشکل نہیں ہے. تو میں نے سوچا چلو 1 دن 2 دن, اب 6 ماہ ہو گئے ہیں یہ نہیں نکلے. امی کہتی ہیں اچھا چلیں چھوڑے رہنے دے, بیچاری دیکھیں نا کہاں جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد ہم تقریباً 1.5-2 سال رہے, اور 1.5-2 سال وہ نہیں گئے. اس کے بعد 3-4 بار ہم اور بھی گئے. تو انہوں نے پھر کہہ دیا جی 1 دن اور, 1 ہفتہ اور. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم یہ کر رہے ہیں نا. تو اس کے بعد پھر ایسے ہی چلتا رہا. یہ دیکھیے بیسیکلی میرے ابو کو چاہیے تھا کہ ان کو بازو سے پکڑ کے نکال باہر پھینکتے, اس لیے کہ کوئی ابو کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو وہاں پر رکھتے. لیکن انہوں نے وہ گھر نہیں چھوڑا, اور ہم 1.5-2 سال رہے. یقین کریں کہ ہم پوری فیملی کرائے پر رہے, کرائے کے گھر میں, اپنا گھر چھوڑ کر. تو اس کے بعد جب ہم پاکستان آ گئے تو پتہ چلا کہ بعد میں جو ہے وہ دونوں پتہ نہیں مر گئے یا کیا ہوا. تو ان کو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ نکلے, کیونکہ دونوں بہت بزرگ تھے. اب اتنے بوڑھے بندے کو بندہ کیسے وہ بازو سے پکڑ کے بھی نکالتا. تو ہندو نیچر بڑی عجیب ہے. اس پہ اگر آپ اس پہ ترس کریں تو یہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ جائے گی, اگر آپ اس کا لحاظ کریں تو یہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے. اس کو جتنا آپ دبا کے رکھیں گے یہ اتنا ہی ڈرتی ہیں. یہ ہندو نیچر بالکل وہ ایک جانور ہے جس کو لگڑ بگڑ کہتے ہیں, ہائیناس کہتے ہیں, ہائیناس, یعنی شاید میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں, جن کو وائٹ ڈاگز بھی کہتے ہیں, جو اکثر اوقات شیروں کا جو بچہ کچا کھانا ہوتا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں, اور اکثر اوقات کوشش کرتے ہیں کہ شیر پہ بھی حملہ کر دیں, لیکن ایک شیر بھی 50 ہائیناس پہ بھی بھاری ہو جاتا ہے. یہ ہندو لوگ ہائیناس کی طرح ہیں. پاکستان کو ان کو ایسے ہی سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ ان کا لحاظ کریں گے تو یہ بھونکتے رہیں گے اور آپ کو کاٹ کھانے کو آ جائیں گے, لیکن جب آپ ان پہ حملہ کریں گے تو یہ پیچھے مڑ کے بھاگتے ہیں اور واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں. واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے, کیونکہ ہمارا واسطہ نہیں پڑا ابھی تک کسی ہندو سے. یقین کریں کہ اب پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں, پورا انڈین میڈیا آ کے ان پاکستانی ہندوؤں سے آ کے پوچھ لے کہ کوئی ان کو تنگ کرتا ہو تو ایسے, لیکن انہوں نے انڈیا میں مسلمانوں کی جان کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. مائک لے کے بوڑھوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مطلب الٹا نعرہ ہوتا ہے پاکستان زندہ باد کا, وہ والا لگاؤ, اور وہ نہیں لگاتے تو بار بار ان کے اوپر جو ہندو ماب ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, کہتا ہے بابا بولو ورنہ ابھی ہم تمہیں ٹھیک کرے گا. رہتے انڈیا میں ہو اور محبت پاکستان سے کرتے ہو, ان بیچاروں پہ زبردستی کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہیں وائٹ ڈاگز, اینڈ وی آر لائنز آف اللہ رب العزت. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہمت کیجئے اور ان سے ڈرے مت. جو ہوگا پوری قوم اس کے لیے تیار ہے, ہم شہید ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں پوری قوم. آپ ان کے اوپر جتنے حملے ہو سکتے ہیں کریں نہ, اگر وہ ہمیں جینے نہیں دے رہے تو ہم بھی ان کو اس دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے پہلے مرتے دیکھیں گے, بعد میں خود مریں گے. جو مرضی ان کے ساتھ کریں, پوری قوم آرمی کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد تیار ہے, اللہ کے فرشتے بھی مدد کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین.